मतली वंशी मिसा अछंती केटा ठीक है थैंक यू चलो सर मो प्रिय माने मो कहिबा पाई चाहे मद पीवा एतकी दिन पी लुबे सत कि नहीं मरबा जाए मद पीवा को ठेका नहीं चुकी मुई मरला बेले मद पीबी तार परे मरबी बोले सन्ति कि टीवी देखवा एतकी दिन देखलु अरे मरला बेले आखि फाड़ी को टीवी देख दी मरबू के कौन हला तोर जे केंती आखि देखी देखी मरला ना टीवी देखला बेले जीवन गला बोले पुड़िया खेपी देते देखो केंती होला पुड़िया खेपी मरला मोर प्रिय भाई भौणी माने आज आपण पाप काम करि परिबे कुकर्म करि परिबे असुज जीवन काटि परिबे लोक मान को बोका बनाई परिबे किंतु आपण जहां बोली छंती ताहा दिने आपण काटबे एटा मन रखि थांतु आओ प्रभु को सामना रे सब हिसाब किताब हे जीवो भाव नाही किछि हेबो नाही बोली करे अन ख्रिस्टियन मन भाबुचंती कोन ए पृथ्वी एमती थिबो आमे आराम रे थिबु भल रे थिबु ख्रिस्टियन मन को खेदी देबु तांकर जमी बाड़ी मिसा आमे करि देबु तांकर बेडा खुडा मिसा नै जिबु तांकर गाई गरु मिसा नेबु तांकर सुना बना मिसा नेबु ख्रिस्टियन मन के खेदी देबु बोलचंती आम के खेदी देबो जो दिन ख्रिस्टियन माने पृथ्वी छाड़ी देले ए पृथ्वी नरक बरा हे जीवो आमे अच्छु बोली पृथ्वी सुरक्षित अच्छी मन रखित आमको देखी करी प्रभु ए पृथ्वी को छाड़ू जो दिन ख्रीष्ट विश्वासी माने ए जगत छाड़ी चली जिबे तार परे लोक खोजी बुलबे ख्रिस्टान माने कोटी गले परे चाटबे एटा माने एबे भाबुचंती कोन एटा कोन पाला चली छी पाला पुली चली नहीं बुझाउछु एटा मोर प्रिय भाई भौणी मान मन रखि थांतु जदि आपनक जीवन ठीक नहीं आपण ठीक थिला पर अभिनय करंतु नहीं आज संध्या रे बेसम वाक्य नेबी नहीं काली बहुत समय हमें नेलु 9टा रे सरी जीवो आपण माने आराम रे खाई कर घर को जाई परबे राती मते भी दुख लागला देरी हैला सत्य कि नहीं आमे इति लोक माने ते घरे पलाइबो हमके कार आछे घरे पलाइबो बाकी लोक माने मु गला पर 50 के कोट आछो ले बेंडरा छपड़ आसीछु के कोची मु कुरमा हांडरू आसीछु के कोची मु दलदली रो आसीछु बोली पता ना ने सानो सानो छुआ मन को आज में आसी दिबे सान सान पिला मन को धरी बुढ़ी मां माने झियो छुआ मन को धरी करी बाइक रे जिबार भल कथा कि नहीं आज भल टाइम रे आराम हैला भल रे सरबो आराम रे खाइबो रे घर को जीवो किंतु आज रे वाक्य को मने रखी करी जीवो काहे कि मनुष्य जहां बुने ताहा ही काटबो पिंटा काटबो नहीं भाई भौणी माने से जहां करिछि तार प्रतिफल ताकू मिलबो काहे कि मिलबो जे जने विचार करता अछंती आ से सब देखुचंती एवरी 4 पर्व 13 पद टिक पढिबो एवरी 4 पर्व तार 13 पद पढले जानि परबो एवरी 4 पर्व हां 13 पद इको करिबो नै साउंड बढ़े देबो ईश्वर को सम्मुख रे कौनसी प्राणी अप्रकाशित नुहे कौन लिखा जाउछि ईश्वर को सम्मुख सुनो तो भाई भौणी माने ईश्वर को सम्मुख रे कौनसी प्राणी अप्रकाशित नुहे मात्र जहांको छामुरे आंभ माननको निकास देबा सेटा काहे थतरला पुरा होछि बोलता दियो तक माइक बोलो माइक दियो तक पढ़ो बाबा पढ़ो मात्र जहां को छामुरे आंभ माननको निकास देबाकू हेबो अहंको दृष्टि रे समस्त विषय उल्लंघ अनावृत ओठे कौन ओठे उल्लंघ अनावृत तामाने कौन प्रभु को पाखरे किछि लुचबाटा नहीं किछि लुचबो नहीं मोर प्रिय भाई भौणी माने मनुष्य जहां भी करूछि से जानी थाउ जे गोटे दिन तार हिसाब हेबो एटा मनुष्य जहां बुनिछि ताको काटबा पाई पड़बो सेटा से बुनिछि कि नहीं जे बुनिछि से काटबो आपण अन्य कहानी को दोषारोप करी खसी जाई पारबे नहीं मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण भूल काम करी आपण कुकर्म करी अन्य कहा को दोष दे आपण खसी जाई पारबे नहीं आज वाक्य सुनला बेले सबको कहूची
जीवन जदि ठीक नहीं ठीक थिला पर एक्टिंग करो नहीं वो भल अच्छी केमती अछ भल अच्छी आत्मिक जीवन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कोथरे बढ़िया कोट बढ़िया अछ तबे मोर प्रिय भाई भौणी माने एबे पर्यंत आमर जीवन चली जदि काली की प्रभु आसी गले कि आमे जदि चली गलु सकाले मु जाइथिली कोरापुट जड़े बुढ़ा आज्ञा चली गले तांको देखबा पई जाइथिली मरी गले से सकाले उठी कर गली से कबर जगह गली तांकर घर को गली आज आसली आज मीटिंग बसछि उठली ब्रश कलु गलु एबे आसलु कहीं केटा कहूची केते बेले के मरबो काके जणा नहीं आमे रेडी ही करिथिबा एबे विचार किछि हो नहीं एबे मु जहा कले किछि हो नहीं मन रखि थांतु हमर सबुर हिसाब दिने हेबो आमे गाउछु कि नहीं तोर मोर हिसाब हे स्वर्ग दुआरे कोठी हेबो तांकर दांडे विचार करबे भावतु ना कई वर्ती जीव बोली करी जेते लोक बसीछु प्रत्येक कहवा पाई जुवा पुओ झी माने मोबाइल रे जदि किसी गड़बड़ता देखुच सावधान माँ माने झील माने बेसी मोबाइल देखले कौन बोली कहे एलो जयपुर जीव किलो क्या कही दियो स्वामी जदि मद पिउछि कहीदेव एटी म जयपुर जीव पुड़िया खाऊ को कही दियो जयपुर बोले नरक काबा काबा देखो ना जयपुर बोले किसटा जयपुर माने नरक जोटी जय केबे लिबो नहीं सेटा जयपुर समस्त को कहबा पई चाहे झियो माने पुओ माने तुमे भाबुछ मोर मां किछि जानबो नहीं बेसी भकुआटा मोर मां गाई पोरा मोर बापा तो घरे 1 लाख चतुर अछि काली कहूली कि नहीं चतुर काऊ कौन खाइब बिरियानी खाइब बुझीगल तो चतुर काऊ कौन खाइब बिरियानी कोटी मिलबो ताको रेस्टोरेंट रे भाटा रे मिलबो गरम गरम बिरियानी कच्चा कच्चा बिरियानी कोटी मिलबो ताको भाटाए मिललिबो तबे बेसी चतुर हेबार ना एबे केटा रापुछंती एबे केटा मार्को आनले कि नहीं फेल ले कि नहीं एबे बसी काको कहबे पाठ पढ़ुची ट्यूशन जाउची कॉलेज जाउची बोल ठोकले कि नहीं एबे धेरा पड़ी रिजल्ट आसले कारण जेते बेले फलाफल आसबो सेते बेले जाना पड़बो एबे किछि जणा पड़ो नाही मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण मु जहा जहा करिछु आज हमें भाबिबा नाही जे मो विषय केही किछि जानंती नाही हे मोर भाई भौणी माने मु समस्त कहिबा पई चाहे आज आपण को जीवन को समीक्षा कर देखंतु टिके परीक्षा कर देखंतु आपण केमती अछंती केमती अछंती आमे से गीत बेले बेले गाउछु कि नहीं खेती दे बाबे मोर जीसु राजा आले तोरो मन के सजा कौन नहीं किसंती तो खेती दे बाबे मोर जीसु राजा ये बाबा खेती दे बाबे से तो मैं रेडी थिले भी खेटवाए रेडी न थिले भी जा खेटवाए जोगी न थिबे बासंती रेडी हेई नहीं ता सुकांती रेडी हेई नहीं ता जयंती रेडी हेई नहीं ता सरोज रेडी हेई नहीं ता मनोज रेडी हेई नहीं ता बुद्रु रेडी हेई नहीं ता गुरुबारी भावु छो कि तुम्हें रेडी थाओ कि न थाओ से आइबा टाइम ले आइबे हमें खाली गाउछु आइबा आइबे तुम्हें आइबा बोले आइबे नहीं से जेते बेले आइबा कथा से जेते बेले आमर काम किस्ता रेडी थिबा कथा से जेते बेले मिसा आसंतु से कौन सी मुहूर्त आसंतु एटा मोर जाय आसे नहीं मु रेडी थिले हेला मु मोर बैग धरी करे बस स्टैंड रे ठिया हिथिबी बस 1 घंटा देरी रे आसु कि समान टाइम रे आसु कि 15 मिनिट लेट रे आसु कौन हैला गाड़ी आइला चगली मुई गली तुमके जागबो नहीं जागबो नहीं ट्रेन जागबो उड़ा जहाज के जाइछो देखबो जागा जोगी नहीं टिकेट करवा लोक 2 घंटा आगे जीवार सामान तुलाइबार केते ओजन अछि
ନିଜେ ଚେକିଂ କରା ହେବାର ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ପିନ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାରିଛ କି ନାଇଁ ପିନ୍ ନାଇଁ ବେଟାଇବେ ସେଟା କହିଛି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖ ପୁରା ଚେକିଂ ଦିଆ ମାଚିସ୍ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେଠି, ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ ମିଶା ନେଇ ପାରିବେ କାହିଁକି? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆପଣ ଉଡାଜାହାଜରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଚେକିଂ ହେଉଛି ବୋଲେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ବେଳେ କେମିତି ପଳେଇବ ମଦ ପି କରି ଭାଇ ନା ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ଭିତରେ ବାହାରି ଆଇଲିବେ ନାଇଁ ରେ ଚେକିଂ ଛାଡିଦେବେ ମତେ ଛାଡିଦେଲେ ତତେ ମିଶା ଛାଡିଦେବେ ଆଉ ତୁଇ ପୁଡ଼ିଆ ଚାବିଛି ପୁଡ଼ିଆ ଚାବିଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ପୁରା ଧରିଛି ଭିତରେ ଆସିଲେ ଦେବି ବୋଲବ କି କଣ କରବ? ଝିଅ ମାନେ ଫୋନ ଦେଇ କଥା ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇବ। ମନ ଯାଇଲୁ କିରେ ବାହାରେ ଅଛି ଭିତରେ ଆଇଲିଣି ହଁ ବେଗିଆ ଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖେଚଡ ଧରିଛି, ଏବେ ଲୋକମାନେ ପାପ କାମ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତି ଯିବି ବୋଲି କରି କେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବ ନାହିଁ, କେହି ବର୍ତ୍ତି ଯିବ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସବୁର ହିସାବ ବରାବର କରିବେ। ଏବେ କିଛି ହଉନାହିଁ, ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ ମୁଇଁ କାହାକୁ ହିସାବ ଦେବାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ ବାବୁ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବି, ତତେ କାହିଁ କହ ତତେ କାହିଁକି ବେଶୀ ହଉଛି ବବଳି ଡକରି ରହିଲେ ବୋଲି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ପିଲା ଡକରିକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମା କଣ କରୁ ମତେ କହୁଥିଲା ବାବୁ ଦାଣ୍ଡି ଆଗା ଠିଆ ହେଇଛି କିସ ହେଲା ମା ନାଇଁ ଏକଲା ଲୋକ ଅଛି ଦୁଇଟା ଝିଅ ମକୁ ମାରି ପକାଇବେ ବୋଲି ଦାଣ୍ଡି ଠିଆ ହେଇଛି। ପାଇଲା ଝିଅ ମାନେ ମା କେ ମାରୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ବୋଲେ ଏବେ କଣ ସଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଟେମ୍ପର ଦେଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପାପ କାମ କରି ଟାଇମ ଆସିବ କେହି ବର୍ତ୍ତି ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ଠିକ ଥିଲା ପରି ଅଭିନୟ କର ନାହିଁ। ଏବେ ଠିକ ହେବାର ଟାଇମ ଅଛି, ଜୀବନ ସଜାଡି ପାରିବା, ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବା, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ପାରିବା, ଅବାଟରୁ ଫେରି ପାରିବା, କାରଣ ପରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ନହେଲେ ଚାଟିଗୁଡାର ମିଟିଂ ହେବା କଥା ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲି, ମତେ କହିଲେ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଁ ଚୋର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ କଣ ସେ ଗାଁ ଚୋର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ତମର ମୋବାଇଲ କେତେବେଳେ ଚୋରି ଧରି ବାଜି ଯିବେ ଡାବୁ ଡୁବା ନେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଡେଞ୍ଜର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମୁଇଁ ବି ଡରି ଯାଉଛି ଏ କୋଉଠି ଆସିଛି। ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏ ଗାଁ ଚୋର ଗାଁ କି ମୁଇଁ ତ ଚୋର ଆଜ୍ଞା ଏମିଛା ଚୋର ଆମେ ସବୁ ଚୋର ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲୁ ଆଜି ବଲକା ଚୋର ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ବୋଲି ମିଟିଂ କରିଛି ବୋଲେ ଭାବି ଦେଖ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ସେ ଗାଁରେ ମୁଇଁ ବକ୍ତା ହେଇ ଯାଇଥିଲି। ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହାଜାହୁଜି ନା କୋଉଠି ହାଜେବି ଡାବୁ ଦେଇ ବାଟାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଚୋରଲା ଡାବୁ ନାଇଁ ତ ରେ ବାବୁ ନାଇଁ এটা ଆମେ କାଲେକ୍ସନ କରି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲୁ ସତ କି ନାଇଁ ମଧୁଆ ବି ଥିଲୁ ଚୋରୁ ମିଶା ଥିଲୁ ସବୁ ଥିଲା କୋଉଟା ଖାଲି ଯାଉଥିଲୁ କି ନାଇଁ କୋଉଟା ଖାଲି ମିଶା ଯାଉଥିଲୁ ଲୋକମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ବିଚାର করবে। ଆଜି ବି ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଛୁ କି ନାଇଁ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ 37 ପଦ, ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ 37 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି କେଥର ମୃତ୍ୟୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ କେଥର ମରବ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ନାହିଁ ଥରେ ମରବ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ବାସ୍ ଛିଡିଲା କଥା ସେତିକି ସରିଲା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାର ପଛେ उसके बाद ତେଲୁଗୁରେ କହିଲେ ତାର ବତ୍ତା କି ବତ୍ତା ତାର ପାଛେ ବିଚାର আছে। ଏବେ ବିଚାର ନାହିଁ, ଏବେ ବିଚାର ହଉନାହିଁ। ଏବେ କଣ ଭାବୁ
ଭାବୁଛୁ କିଛି ହବ ନାହିଁ, କିଛି ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ପିଉଛୁ ପରା, କିଛି ହବ ନାହିଁ, ପିଇ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି, ମୁଇଁ ପିଇ କରି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି, କିଛି ହବ ନାହିଁ ରେ, ପ୍ରପୋଜ ବି ମୁଁ ଖାଇଦଉଛି। ଭାଇନା ଚୋରି କରିବା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଡରବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୋରି ଚାଲିବ। ପୁଡିଆ ଖାଇବାକୁ ଡର, ଖା ରେ ଖା, ତତେ କିଏ କିଛି କହିବ, ତୁ ଖା। ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ଏକା ଲୁଚି ଲୁଚି ପାପ କାମ କରିବେ, ପଛେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ପଛେ ସେତିକି ନାହିଁ। ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଇକ ରେ ବସାଇ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ 2-3 ଥର ଲାଜ ଲାଗିବ। ସେ କଣ କରିବ, ଏ ବାଇକ ନବ, ସେ ହିଡି ହିଡି ସିଟି ଯିବ, ତାପରେ ଚେକାଇ କରି ତାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ତାର ଘର ପାଖରେ ଗାଡି ରଖି ଚେକାଇ କରି ରଖ। ଆରେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମିଶା କମ ଟା ମନ କି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବ ଉମରକୋଟ ଯାଉଛ ପରା ମତେ ଟିକେ ନେଇକରି ଯାଉ ଉମରକୋଟ, ସେ ଗୁଲି ପାଟନା ପାଖରେ ଉଲାଇ ଦିଅ, ମୋର କାମ ସରିଲା ପରେ ତମେ ମତେ ଧରିକରି, ଏ କଣ ବୋଲି କହ, ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ लो ଉମରକୋଟ ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ପାପଡାହାଣ୍ଡି ଯାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ମାତ୍ର ଏଠୁ ଛକେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ସେ କଣ ବୋଲି କହିବ, ଉମରକୋଟ। ମୁଇଁ ଉମରକୋଟ ଯାଉଛି, ବସାଇ କରି ନେବ। ଏ କୁଆଡେ ଯାଉ, ପାପଡା ହାଣ୍ଡି ଯାଉ, କୋଉଠି ଯାଉଛି ଏବେ, ଉମରକୋଟ। ତୁ ଉମରକୋଟ যা, চোরি গা যা, জেনে যা যা, তুই নরক ଯିବାଟା ତ পাক্কা সেটা। তুই পাপ কাম করি, কুকর্ম করি, অসহ্য জীবন কাটি আসি, স্বর্গে নিয় রাজা, হে যিশু রাজা বলে কন্তি নেবা মকে চনে কোটি নেবে। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛ, ମା ମାନେ ଯଦି ଉଲୁସ୍ତେ କି ଭୁଲୁକ୍ତେ ଗୁଡାକୁ ଘଷୁଛ, ତମେ ଗୁଡାକୁ ଟୋନି ମନେ ବାଟ ଦେଖ, ଦାঁত ଦୁକା ବାବୁ ଗୁଡାକୁ ଖେପିଛ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଭାରି ଆଇଲେ ଗୁଡାକୁ ଖେପି ଆଗ ନରକେ ଯିବ। ଆରେ ନରକେ ଗଲେ ପାଣି ପୁନା ମିଳିବ କି ଠମନା ଧୋଇବାକୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଗୁଡାକୁ ଟୋନି ଅବା କାହିଁକି ଆରି ପାଟି ଧୁଆ ଧୁଇ ନାଇଁ ସେଠି କେମିତି କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି, ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବକ୍ତା ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହେଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ଟିକେ ନାଚିବା ଠିଆ ହେବା ବେଳରୁ ସବୁଠି ତ ଢେମସା ଧରିଲେ, ଗୋଟେ ମା ଗୁଡା ବାହାଟାଇ ଖୋଜିଥିଲା, ନାଚୁ ନାଚୁ କଣ ହେଲା, ଗୁଡା ତଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆକା କେମିତି କରିବେ ଗୁଡାକଟା ବୋଲି। ଏ ମାଝି ଗୋଟେ ଲାତ ମାରିଛି, ଏ ମା ଗୋଟେ ଲାତ ମାରିଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାତ ମାରିଛି, ଲାତ କଲେ ଗୁଡାକଟା ବା ଫୁଟବଲ ହେଇଯାଇଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ପୁଡିଆ ଖାଉଥିଲା, ମକେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗିଲି ଦେଲା, ସବୁ ଗିଳି ଦେଲା। ନାଇଁ, ଲୋକକୁ ଏତେ ଡରବା କି ଦରକାର ଅଛି, ଲୋକକୁ ଡରବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ତାର ପଛେ ବିଚାର ଅଛି, ଏଟା ଜାଣିକରି ଜୀବନ କାଟବାର ଅଛି। ଏବେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ହାସି ଦେଇ ହବ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ବକରି ଦେଇ ହବ, କୋଉଠି ଚୋରି କରିଦେଇ ହବ, କୋଉଠି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇ ହବ, ପରେ କେମିତି କରବାର, ପରେ କେମିତି କରବାର। ଥରେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଚୋର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସାଟାପାଟା ଚୋର, ମୋବାଇଲ ଚୋର, ସାଇକେଲ ଚୋର, କମ୍ବଲ ଚୋର, କୁମଡା ଚୋର, ସ୍ପେଟର ଚୋର, ଏମିତି ସାଟାପାଟା ଚୋର, ଚାର୍ଜର ଚୋର, ଏମିତି ଚୋର ଦିନେ ଚୋରୁ ଚୋରୁ ଧରା ପଡିଗଲା। ତାକୁ ଧରା ପଡିଗଲା, ଆରେ କଣ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଧରା ପଡି ନାହିଁ, ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଧରା ପଡିଲା। ତାକୁ ଆଣିଲେ, ଆରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଲେ, ତାକୁ ଜେଲ ହେଇଗଲା ଚୋରିଛି ବୋଲି। ସେ ଓକିଲକୁ ଧରଲା, ସେ ଓକିଲ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କଣ କଣ କଲୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଚୋରବାଟା ସତ କଥା ଚୋରଲି ଯେ, ତାପରେ କଣ କଲୁ? ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ ପାଖ ଗାଁରେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦୂରରେ ଆମର ଲୋକ ଗୋଟେ ମରି ଯାଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଓକିଲ ତ ଲଢିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଚୋରି ନାହିଁ, ସେଇ ରାତିରେ ସେ ଅଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିଲା ବୋଲିଦେଲା, ମାତ୍ର ଚୋରି ଦେଇକରି ପଳେଇଛି, ସେଠି ଚୋରି କରି ପଳେଇଛି। ଓକିଲ ତ ଓକିଲ ମତେ ଜାଣିଛ କେମିତି ଇଏ କରିବେ। ସେ ଓକିଲ କଣ କଲା, ନାଇଁ ଏଇ
ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା ସେ କୌଣସି ଚୋରି କରି ନାହିଁ, ସେ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଘରେ ଯାଇଥିଲା, ସେ ମଡ଼ା ଘରେ ଯାଇଥିଲା, ସେ କବର ପଦାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। 200 ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଛୁ ରାତି ବେଳେ ଚୋରି ପାଲାଇଛି। ଓକିଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓକିଲ ତାକୁ କହିଲେ ରେ ବାବୁ তুই চোরিছু ମୁଁ ଜାଣିছি, ଆଜି ଆଜି ତତେ ରକ୍ଷା କରିଦେଲି, ଆରି ପଛେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, তুই ଚୋରି କାମ ଛାଡିଦେ ବୋଲା। ହଁ ସାର୍ ଚୋରି ନାହିଁ ସାର୍। ପରେ ପଳେଇଲା, ଗଲା ପରେ କଣ ଭାବୁଛି ଏତେ ବଢିଆ ଓକିଲ କୋଉଠି ଥିଲେ, ଏମିତି ଓକିଲ ଥାଉ ତ ମକେ କେ ଜେଲରେ ପୁରାଇବ। ତାପରେ ଆହୁରି ଚୋରି କଲା, ସେ ଓକିଲ ଆରି ତାকে ରକ୍ଷା କଲା, ଆରି କହିଲା ରେ ବାବୁ তোকে কইলি কাই তোকে চোর নাই বলি। হ্যাঁ স্যার আরি চোর বি নাই স্যার, চোর বি নাই, আরি চোরলা, আরি ধরা পড়লা, আরি চোর চোরুছি ধরা পড়ুছি, ওকিল তাকে বাহার করে দଉଛନ୍ତି। পরে কোন ହେଲା ଏ চোর দেখলা আরি কেতে সাটা পটা চোরবি তারি, সাইকেল চোরবি, বাইক চোরবি, কেতে গাঁরে দেখবো সবুর হাতে নয়া মোবাইল থিব, কোটু পাইলে চোর মাদা। বাইক নয়া বাইক থিব, টিভি মিশা, সামান পত্র সেমতি, সুনাবান সেমতি, চোরি করি গাদা করিথিবে। ହେଲେ এই চোর কোন কলা, দিনে ভাবলা আরে এমতি মামুলি চোর কাম করবি নাইনি, সিধা ব্যাংক রে ଯିବି, ସବୁ ডাবু বাস্তা ভর্তি କରିଦେବି, লোকের ভাগবি আর সুনা মন্দির ভারি আসবে, আরাম রে তিবে চোরি চোরা আর করবি নাই। যাইছি চোরবাকু, সেତେବେଳେ সিসি ক্যামেরা নথিলা, সে গার্ড গোটে জাগিছি, সে পুলিশ গোটে শোইছি আন্ধারটি, ইয়ে চোরবাকু গলা বেলে দেখলা এ ঢুলি ଦେଇଛି, তাকে ঝুঁটা ହେଲା, সে উঠি পাটি গলা চোর 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 বলারু এ দুই লোক মাঠ গল হু হু। এ চোর কোন কলা, কাতি বেটি তাকে ভুসি দেলা, সে লোক সেটি মরিগলা, এ পলাই আসলা, পলাই সিনা আসলা, কুকুর সুঙ্গি সুঙ্গি আকে নেলা। ହେଲେ ଆର ସାହସ କଣ ଅଛି, গত 40-50 ଥର ମୁଁ ଚୋରିଛି, ମୋର ଓକିଲ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଛି, এটা কি কেস, কেড়ে বড় বড় কেস কু মোর ওকিল মকে রক্ষা করে দিয়েছি, এটা কোন কেস। তার বাপা মাকে কইলা এ বাবা এ মা সে ওকিল আগে কই দেখো যা মুই ধরা পড়ি আরি বলি করে কই দে, সে আগে আসি করে তো সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বেল করে দেবে, আর কিছু চিন্তা নাই, তুই ডর না নাই। এ বাবু তুই মোটর কলু বাবু, মোটর কলে বি ডর নাই গো, মুই মোটর বলছি কি জানা নাই, মোটর মানে মোটর কল কিছু বাতা নাই, সে ওকিল আগে রক্ষা করবে। পরে কোন হেলা এ মানে গলে আর সে ওকিল কু খোঁজলে, দেখলা আলগু সে ওকিল সিতিয়ারি নাই, ওকিল র ট্রান্সফর হয়ে যাইছি, সে ঘরে সে ওকিল আরি নাই। আসি করে কইলা তার বাবা মা এরে বাবু এ বেটা সে ওকিল নাই বেটা সিতি, এ মা এ মা এ মা মরি যাবি গো, সে ওকিল মকে লোড়া গো, সে ওকিল আকা মকে ছাড়াইব, সেটা ভল ওকিল মকে সবুবেলে সে ওকিল আকা রক্ষা করেছি, মতে আর কে রক্ষা করি পারবে না গো মা, সে ওকিল আকা মকে লোড়া খোঁজি আনো গো, নলে মু ভুকে মরি যাবি, খাইবি নাই, খোঁজি আনো। খোঁজলে কেদিন থিলে তো মিলব সে। তারপরে আর ওকিল কু ধরলে, ওকিল কো এটা কিছু টেনশন নাই, এটা টেনশন নাই, মোর মামুলি এটা কেস লড়লাম। সে কହୁଛି আজ্ঞা দেখো তো আজ্ঞা এ লোক কেতে ভালো লোক, ଆଉ দেখবে চোর মান পড়া ভদ্রলোক দুনিয়ার কে নথিবে, থিবে কে চোর পড়া ভদ্রলোক কে নাই। থরে কোন ହେଲା, মুই নবরঙ্গপুর কলেজ পড়ুଥିଲି, জয়পুর আমার ঘর, নবরঙ্গপুর কলেজ পড়ুଥିଲି, সবু জ্ঞানী পিলা মানে সব নবরঙ্গপুর কলেজ তাকে পড়বে, তাকে জয়পুরে সিট মিলব নাই, কোন করবে সবু সবু জ্ঞানী আসিকি কোটি পড়বে, সে জ্ঞানী ভিতরে মু বি গোটে ହେଲା। বসে আসুছু, হ্যাঁ সোমবার হাট দিন, সেটা পুরা ভিড় যে ভিড়, মোর পাখে জনে ঠিয়া হয়েছি, তাকে ধমকাই পকাউছি মুই, আরে কোন রে কিস করবো ধমকাউছি, সে চুপ হই করি হও স্যার হও আজ্ঞা কিছু বাদে, সে পার্টি কলেজ না মুই ডরতি, সে তো হও স্যার বলুছি। পরে জনে পচার মক ঝিকলা, আরে কইলা তোর বইরে কিদরা হচ্ছে কি কেমতি, কোন হেলা বলি সেটা এরিয়ার বড় চোর, সেটা
ତାକୁ ପୋଲିସ ଦେଖିଲେ ଭେଲା ଭେଲା ହେଇଯାଉଛି, ତୁଇ ତାକେ ବିଡାଇବାକୁ ଯାଇଛୁ, ତୋକେ ଭଇରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି କି ବୋଲା ଡରି ଯାଇକି ଦିରେ ଆରେ କାତା ନାହିଁ ଭାତ ନାହିଁ ପଛପାଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ଓକିଲ ଥିବାରୁ ଏ ଜିଣି 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 ଯାଉଛି, ଏ ଭାବୁଛି ମୋର କିଛି କରିଦବ ନାହିଁ, ପରେ ସେ ଓକିଲ ନ ମିଳିଲାରୁ ଆରେ ଗୋଟେ ସାଟା ପାଟା ଓକିଲକୁ ଧରଲା, ସେ ଓକିଲ ବି କହୁଛି ଜିଡାଇ ଦେବି, ସେ କେସ୍ ଲଢୁଛି ଓକିଲ, ଏ ଚୋର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁର ମୁରାଇ ମୁଁ ଶୁକାଇ ଦିଏ, ଏମାନେ ତ ବଡ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୁଁ ଶୁକାଉ। ତାପରେ ସେ ଓକିଲ ସାର୍ ଲଢୁଛି କେସ୍, ଏ ଚୋର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ସାର୍ ଜଜ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ସେମିତି କିଛି କରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚୋର ମିଶା ନାହିଁ, ସେମିତି ଭୁଲ କାମ କେବେ କରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଫସାଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ମତେ ଧରାଇ ଦେଲେ, ମୁଇଁ ସେମିତି ଲୋକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡ ଟେକଲା ବେଳକୁ ତାର ପୁରୁଣା ଓକିଲ का ବିଚାରପତି ଯାଇଛି, କେ ତାର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଓକିଲ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ଓକିଲ ଏବେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇ କଣ ଯାଇଛି ବିଚାରପତି, କାନ୍ସି କିସଟା ତାର କଣ କାନ୍ଦବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ କୁକର୍ମ କରି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଓକିଲ ଭାବରେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ଲଢୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଟାଇମ ଆସୁଛି କଣ, ସେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇକରି ଯେବେ ବିଚାରପତି ହେଇଯିବେ, ତମର ଓକିଲ କେ ହେବେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉ ମଧୁଆ କେ କାହାକୁ ନେ ଓକିଲ को ଠିଆ କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଆମେ ଆଗେ ଗାଉଥିଲୁ, ବଡ ସଂକଟର ଦିନ ଆସିବ ଦିନ ଆସିବ ତେବେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିବ, ତେବେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିବ, ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ଲୁଚିଲେ ଯାଇ ଲୁଚାଇ ସେ ତୋତେ ପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚରଣେ ଅରପି ଦେବ ସେଦିନ 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 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚରଣେ ଅରପି ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଦୟାକରି ମୋର କଥା ଭଲ କରି ଶୁଣ, ତୁମେ ଯାହା ବୁଣିଛ କାଟବାକୁ ରେଡି ଥାଅ। କାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି ମନେ ଅଛି କି ନାଇଁ, ହେଲେ ପାଣିରେ ହାଗଲାକୁ ମନେ ଅଛି ତ, ମିଟିଂ ସରିଲେ ବି ମନେ ରଖିଥିବ, ସେଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ସେଟା କଣ, ପାଣିରେ ହାଗଲାକୁ ଉବକବ, ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି, ପାଣିରେ ହାଗଲାକୁ ଉବକେगा, କଣ ଉବकेगा, ଉବकेगा, ବୁଡେगा नहीं, ଉବकेगा। ତ ଆପଣ ଭାବି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହାରେ ଆସିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ବାହାରେ ଆସିବ ସେଦିନ କୋଉଠି ଯାଇ କଥା ହେବ, ସେଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ? ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଏଠି ଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମର ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଯଦି କାଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ, ମୋର କଣ ହବ? ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇ ଲୁଚିବି? କୋଉଠି ଲୁଚିବି?